चुनाचे हजरत खुबैब दुश्मनों के नरगे में कट गए, लेकिन क्या कहकर कटे, फांसी चढ़ गए, और जिसके हाथ में जो था वो हजरत खुबैब को मारा गया। लेकिन क्या कह गए कि मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरे हबीब के पाँव में मदीने में कांटा चुभे। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। हजरत हमजा की लाश के टुकड़े हो गए, लेकिन हुजूर का दिफा कर गए। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ओहद में 11 सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सिर्फ हिफाजत करते हुए कट गए। ज़ियाद इब्न सकन उनमें से एक थे। जब शहीद होने लगे तो आवाज़ मारी, या लल अंसार, ए जमात अंसार, तुम्हारे होते हुए अगर हुजूर पर आंच आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाओगे। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। उम्मे अम्मारा है, खातून है, हमारे यहाँ सनफ नाजुक कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इस कदर दीवाना वार लड़ी, इस कदर दीवाना वार लड़ी कि हुजूर ने फरमाया आज का दिन तो उम्मे अम्मारा का दिन है। हबीब इब्न ज़ैद सफ़ीर हैं, ख़त्म नबूवत के सफ़ीर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के पास गए हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने ख़त एक तरफ रख कर कहा, ये बताओ हुजूर को मानते हो नबी, मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो मुसलमानों यहाँ से एक उसूल मिलता है अहले ईमान के लिए। इसलिए मैं वो अर्ज़ करता हूँ कि ये जो कुछ मेहनत इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कर रही है, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का प्लेटफॉर्म कर रहा है, शुबान ख़त्म नबूवत वाले कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले कर रहे हैं, कोई भी जो ये मेहनत कर रहा है, वो जो दलाइल तैयार कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, गैरों के लिए। मोमिन की शान तो ये है कि वो हबीब इब्न ज़ैद की तरह, जिस तरह उसको जब सवाल किया गया कि हबीब मेरी नबूवत के बारे में क्या ख्याल है, तो हबीब इब्न ज़ैद की सुन्नत याद रखना मुसलमानों, और इस सुन्नत को आगे पूरी उम्मत को बताते रहना। हबीब इब्न ज़ैद ने यह नहीं कहा कि मेरे नबी ने तो चांद उंगली से 2 टुकड़े किया, दलील दे ख़त्म नबूवत की, मैं तेरी नबूवत मानूं। ये भी नहीं कहा कि मेरे हुजूर ने के हाथ में कंकर बोले, तू भी किसी से बुलवा तो मैं तुझे नबी मानूं। दलील नहीं मांगी, दलील नहीं मांगी। याद रखना मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ये हमारे लिए आखिरी मकाम है। इसका मिसयूज भी कभी ना करना, इसे तमाशा भी कभी ना बनाना, और इस पर कंप्रोमाइज भी कभी ना करना। अपने मफादात को इस पर कभी लेकर ना आना, और कभी अपनी जान देने से भी पीछे ना डटना। हबीब इब्न ज़ैद ने यह नहीं कहा कि हुजूर पर कुरान उतरा है वो सुनाते हैं, तू भी कुछ सुना। दलील मांगना दूर की बात। आपको मैं कहता हूं मेरी बात मानते हो या नहीं, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मुझे गुस्सा आएगा लेकिन थोड़ा आएगा। लेकिन अगर आप कहें मैं सुनता ही नहीं, तो गुस्सा ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। हबीब इब्न ज़ैद ने यह नहीं कहा कोई दलील दो अपनी नबूवत की, कोई मोइज़ा दिखाओ, कोई वही सुनाओ। फरमाया मेरे कान तेरी बात सुनने से बेर हैं, मानना तो दूर की बात, मैं सुनना भी नहीं चाहता। चुनाचे जिस्म का एक एक उज़्व कट गया, लेकिन हबीब इब्न ज़ैद पीछे नहीं हटा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। वो जो खातून मदीने से चली थी, जिसे बताया गया आपके बाप भी शहीद हो गए, फरमाया मेरे वालिद को छोड़ो, बताओ हुजूर कैसे हैं। मैंने उनके बारे में खबर सुनी है। आगे बढ़ी तो कहा शौहर भी शहीद हो गया, कहा मेरा शौहर भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान, मुझे हुजूर की खबर दो। आगे चली कहा भाई भी कुर्बान हो गया है, कहा भाई की भी खैर है, मुझे हुजूर की खबर दो। आगे बढ़ी तो कहा बेटा भी कुर्बान हो गया, कहा बेटे की भी खैर है, मुझे हुजूर की खबर दो। और जब मैदान में पहुंची, हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी, हुजूर को जिंदा देखा, फरमाया आपके जिंदा होने की खुशी वो खुशी है जिसके सामने सारे गम कुछ भी नहीं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अहले ईमान, आज सबसे खतरनाक काम जो शुरू हुआ है वो है इथिज्म। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं आपस के इख्तिलाफात बुला दो। मैंने क्यों यहां बैठकर खत्म नबूवत की तमाम तंजीमों के नाम लिए, इसलिए कि हम उम्मत हैं। एक फितना बरपा है इस सरजमीन पर, और एक फितना बरपा है उम्मत के दरमियान। इन फितनों का मुकाबला कुरान से ताल्लुक और वहदत उम्मत के बगैर नहीं होगा। याद रखना, अब तुम्हारा मुकाबला बरेलवी से नहीं है, अहले हदीस से नहीं है। देवबंदी का मुकाबला इस वक्त बरेलवी से नहीं, बरेलवी का सल्फी से नहीं। इस वक्त दुनिया में इल्हाद सर चढ़ के बोल रहा है। इथिज्म दुनिया का सबसे मकबूल तरीन इस वक्त नैरेटिव बन रहा है। ला मजहबियत खुद मजहब बन चुकी है, और इसकी बुनियाद इल्हाद पर है, और इसकी बुनियाद मादा परस्ती पर है।
نموت و نحیا کا وہ نظریہ جو اس وقت کے ایتھس کا تھا، اس وقت کے منکر خدا کا تھا، آج اس نظریے کے پیچھے علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق اور سائنسی علوم کو بہانہ بنا کر اس کو سامنے لا کر سوشل میڈیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسے بنیاد بنا کر آج نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر کا نظریہ کہ ہم خود مر گئے، خود پیدا ہوئے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانے کی گردشی افلاک مارے گی، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، یہ گردشی افلاک ہے جو ہمیں مار رہی ہے۔ اہل ایمان ایسا نہیں، ہمارا نظریہ ہے یحیی و یمیت، ہم نہ خود پیدا ہوئے نہ خود مرے ہیں نہ مریں گے، ہمیں ہمارا رب نے پیدا کیا اور رب ہی مارے گا، اور ہم اس دنیا میں عبث نہیں آئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہم سے پاس پرس ہوگی کہ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، فضول نہیں بھیجا گیا تھا، ہم نے لوٹ کر اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا، زندگی کی ایک ایک گھڑی کا، اپنی جوانی کا، اپنے اوقات کا، اپنے مال کا، ہر صلاحیت کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، پیشی ہے، اللہ ہمیں اس پیشی میں سرخرو فرمائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس وقت الحاد ہندوؤں میں بھی پھیل رہا ہے، اس وقت الحاد عیسائیوں میں بھی پھیل رہا ہے، اور اس الحاد کے پیچھے یہود ہیں، اور اس کا مرکز انڈیا، فرانس اور اسرائیل بن چکا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے بارے میں گمراہ کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں گھٹائی جا رہی ہے۔ آج ہمیں تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی وحدت سے انشاءاللہ ان مادہ پرستوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، ہمارے ملک یہ ایک اللہ کا انعام ہے، یہ وہ ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد ہے۔ ایک وہ ریاست تھی جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اسی نظریے پر قائم کر کے اوس و خزرج کو ملایا تھا، اسی نظریے پر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، اور آج دو ریاستیں جو تھیوریٹیکل ریاستیں، ایک اسرائیل ہے جو نحن ابناء اللہ و احباؤ کے دجل پر اور جھوٹے مکر پر قائم ہے، جس مکر کو اللہ نے خود قرآن میں توڑا ہے، ایک گریٹر اسرائیل کی ریاست ہے جو نحن ابناء اللہ و احباؤ کے جھوٹے دعوے پر کھڑی، جو سپیریئر ہونے کی دعوے دار ہے، اور دوسری نظریاتی ریاست وہ یہ میری مملکت خداداد ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر قائم ہوئی ہے۔ مہاجروں نے سرزمین اپنی چھوڑی تھی اسی کلمے کے نام پر، اور یہاں والوں نے انہیں اپنی سرزمین دی تھی، اپنے سینے کھلے کیے تھے انصار مدینہ کی طرح اسی کلمے کے نام پر۔ کلات والے آئے تھے اسی کلمے کے نام پر، صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا آیا تھا اسی کلمے کے نام پر، بھاولپور کی ریاست شامل ہوئی تھی اسی کلمے کے نام پر، مہاجرین کے لیے یہاں کی سرزمینیں کھولی گئی تھی اسی کلمے کے نام پر، مہاجرین نے اپنی حویلیاں، اپنے محلات، اپنی زمینیں، اپنا جغرافیہ ترک کیا تھا اسی کلمے کے نام پر۔ اہل کشمیر نے تو 14 اگست سے پہلے ہی جولائی میں اسی کلمے کے نام پر اس ریاست سے اپنا رشتہ قائم کیا تھا۔ اہل ایمان، آج اس کلمے کو پھر بتایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ نظریہ ناکام ہو گیا، جیسے 1971 میں بتایا گیا۔ میں ابھی بنگلہ دیش سے ہو کر آ رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ میرے بنگلہ دیش کے وہ مسلمان جنہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے نظریے سے ہٹایا گیا تھا حقوق کی پامالی کے نام پر، میں مانتا ہوں اس معاشرے میں زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا یہ زیادتیاں پنجاب میں پنجابی خود پنجابی پہ نہیں کر رہا؟ کیا سندھ میں یہ زیادتی خود سندھی پر نہیں کر رہا؟ کیا کشمیر میں یہ زیادتی خود کشمیری پر نہیں کر رہا؟ کیا سگا بھائی دوسرے بھائی پر زیادتی نہیں کر رہا؟ کیا بلوچستان میں یہ زیادتی خود بلوچ پہ نہیں کر رہے؟ کیا یہ زیادتیاں خود ایک قوم والے دوسری قوم پر، ایک ہی برادری کے لوگ دوسری برادری پر نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن الحمدللہ بنگلہ دیش کی وہ نسل جسے کہا گیا تھا کہ ہندوستان تمہارا خیر خواہ ہے، وہ نسل ہندوؤں کے سائے میں پلی، انہیں اندازہ ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ایک الگ تہذیب رکھتے ہیں، ایک الگ کلچر رکھتے ہیں۔ جس کلمے کو، جس نظریے کو اندرا گاندھی نے خلیج بنگال میں ڈبویا تھا، آج بنگلہ دیش کی لاکھوں نوجوانوں نے اس نظریے کو پھر ڈھاکہ کی سڑکوں پر زندہ کر کے بتایا ہے کہ کلمہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کلمے کا رشتہ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آج اس ریاست کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہاں کا مولوی بھی 2 نمبر، یہاں کی بیوروکریسی بھی 2 نمبر،
यहां की फौज भी गड़बड़, यहां के डॉक्टर भी 2 नंबर, यहां के कौम परस्तों को भी कहा जा रहा है 2 नंबर। गर्ज पाकिस्तान में बसने वाले हर तबके को डिग्रेड किया जा रहा है, हर उस शख्स को, हर उस शोबे को जिसकी इज्जत है उसे खत्म किया जा रहा है, ताकि कौम मायूस हो जाए, कौम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, कौम डिप्रेशन में आकर बाहम दस्तो गिरबां हो जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह उलमाए कराम ने ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नजरिए पर ये रियासत बनाई थी। ढाका में जफर अहमद उस्मानी ने जो झंडा लहराया था कलमे का, आज वो कलमा फिर वहां गूंज रहा है। और कराची में जो शब्बीर अहमद उस्मानी ने जो झंडा लहराया था, हम आज अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, अपनी नजरियाती सरहदों का दिफा भी करेंगे। किसी को नामूस सहाबा पर, नामूस अहले बैत पर, नामूस रिसालत पर, नामूस रब पर किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत भी करेंगे। ग़ज़वा खंदक के इख्तिताम पर मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलाना नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना नहनु नसीरु इलैहिम। आज के बाद ये मक्का की तरफ नहीं आएंगे, आज के बाद हम इनका पीछा करेंगे। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, हम अंग्रेज से लड़े, ये बदर के मिसल है। हम उसके बाद रूस से लड़े, ये ओहद के मिसल है। फिर हम पूरे आलमी इस्तेमार से लड़े, ये ग़ज़वा खंदक के मिसल है। अब जब आलमी इस्तेमार को शिकस्त हो गई है तो मैं रसूलुल्लाह के अल्फाज नकल करके बताना चाहता हूं। मेरे नबी ने जब अरब नेटो से जो कुरैश मक्का की सरबराही में आया था मदीने की रियासत को खत्म करने के लिए, और वो नाकाम होकर गया था, और उस नाकामी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना नहनु नसीरु इलैहिम। आज के बाद कुफर इधर नहीं आएगा, अब ये हमसे मैदान में लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा, अब हम इसका पीछा करेंगे। वही हुआ, लेकिन साथ में मेरे आका ने फरमाया था, अब ये प्रोपेगेंडे के महाज पर हमारे दरमियान इफ्तिराक डालेंगे, इंतशार पैदा करेंगे, कबाइल को हमसे मुतनफ्फिर करेंगे। अब इस मैदान में भी इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। दुनिया 21वीं सदी में यानी 15वीं सदी हिजरी में आकर आज कह रही है कि मीडिया ट्रायल के जरिए भी कौमों के खिलाफ लड़ाई होती है, मीडिया वार भी होती है। कोई 5th जनरेशन वार कह रहा है, कोई उसे मीडिया ट्रायल कह रहा है, कोई मीडिया वार कह रहा है, कोई प्रोपेगेंडे की जंग कह रहा है। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी की फरासत पर। मेरे नबी कभी मीडिया ट्रायल हुआ था, कभी उन्हें साहिब